Mingbirit ang 13 anyos nga lalaking kampyon sa Bubuets category sa Habagatan Song Fest ato sa kapistahan ni Senior Santo Niño kagahapon. Usa ka awit ang gihalad nini nga gikanta pa mismo atubangan sa mga opisyales sa probinsya. Kini si Christian, lumad nga taga Kiblawan, 13 anyos pa lamang, apan tudo birit na kumukanta. Siya usab ang mingkampyon sa Bubuets category sa Habagatan Song Fest metong Disyembre. Puwerteng lingawa nila Vice Governor Feli Latasa ubang mga board members o Governor Cagas nga mingharana tubangan kanila ang batang kampyon. Plano karon sa Cultural Foundation sa Davao del Sur nga mas pasikaton pa si Christian pinaagi sa pag-agak sa batang kampyon nga mulangkob usab sa mga dagkong kompetisyon sa nasod. Pipit din sa iyo. Kumusta ang atuang Kuy umaabot na concert karong April 5 sa Inawayan. This is my life and I don't give a damn for lost emotions. Kini ang inyong Mayor Suboy Latasa inviting you to come and watch sa programang Detalye sa Digos Cable. Namaligya ang pipila ka mga Rotarian sa ilang mga slightly used nga mga personal nga gamit kagahapon sa Gagliardi Hall pinaagi sa usa ka garage sale diin ang matigom nga kita itabang sa mga street children. Pagtabang sa mga street children ug less fortunate mao'y pinakaunang tumong sa Rotary Club of South Digos sa paghimo nila og garage sale kagahapon. Kinasing-kasing gayud ang concern sa mga Rotarians nga gani personal nga mga gamit ang gipamaligya aron makatigom og pondo. This is a fundraising activity sa Rotary. Mo-finance siya sa abong mga project like feeding, maghatag og mga panginanglanon sa mga street children, manginana. Si board member Erwin Llanos, usa ka Rotarian, nangandoy usab nga makatabang sa mga kabus mismong nangunay sa pagbantay sa ilang programa. Tagtabang sa ato po mismong mga kaigsuunan pod para to help pod para sa mga kalambuan pod o sa ato ang mga less fortunates pod. Eugene Makutin alang sa Detalye. Sadya usab nga giselebra sa taga Digos ang selebrasyon sa kapistahan ni Senior Santo Niño. Hilabi na nga giduyugan gayud sa mga opisyales sa lokal ang maong okasyon. Gibaliwala usab sa mga deboto ang kainit aron lamang mosalmot sa kapistahan sa ilang patron. Nagpadangat usab og mainitong pagtimbaya ang mga opisyales duyog sa temang halad pasasalamat alang sa kalinaw. Pete Senior, mao kini ang gisinggit sa mga deboto sa Digos atol sa selebrasyon sa sinulog kon pista sa mahal nga patron Santo Niño. Malipayong nakigduyog usab sa maong selebrasyon ang mga opisyal ding dakbayan. Iso na mga taga Digos labi po to mga deboto sa Senior Santo Niño. Hinaot pang kitang tanan iyahang kupkupan sa iyang kapa para ipahilayo kita sa mga disgrasya, tagaan kitag maing panglawas ug tagaan kitag maing panginabuhi sa tibuok nga panahon ning atong kalibutan na. Kini ang unang pagsaulog sa sinulog human nga medyo nahilom ang pagselebrar niini ug tungod sa kadako sa suporta sa mga katawhan gipasali karon ni Mayor Latasa nga himuon pang mas bongga ug dako ang selebrasyon sulod tuig. Tingalin apay mga gagmay nga mga problema nga atong makita and hopefully this can be corrected and sunod tuig mas bibo, mas dako ug mas daghan pa sigurong premyo nga atong pagabuhaton. Akong nakita nga pinaagi nini magmaya gyud ang mga katawhan ug ato kanunay gidamgo pinaagi sa ato ang tema karon nga paghalad pasalamat sa atong kalinaw dinhi sa siyudad sa Digos. Eugene Makutin alang sa Detalye.
Nagpasalamat og dako karon si Konsihal Nanay Esther Molina ngadto sa mga deboto nga ming partisipar sa kapistahan ni Senior Santo Niño nga kada tuig nang ginasaulog sa dakbayan. Nagkalain-laing presentasyon sa nagkadayang barangay, eskwelahan nga sakop din ni syudad sa Digos ang may participate sa Sinulog for Peace, inubanan sa temang halad pasasalamat sa kalinaw. Dili masukod ang kalipay nga gibati ni Nanay Esther Molina, City Councilor, human sa nagmalampusong Sinulog for Peace nga gisuportahan sa city government. Kapag ayo kay ang atong city government mi suporta gyud ining atong gihimo nga sinulog. Kay kining atong gihimo gud kining halad pasalamat sa atong langitong amahan. Nagkitagaan kitag mga kahusay kalinaw. Gipangayo nini dili man lang pasalamat ang gipaabot nato kundi lang pagpangayo pugdugang panggasa sa kalinaw. Kalinaw ilabi na gayud diri sa atong syudad sa Digos kay kami panahon sa pagpractice akong mga sakop sa barangay aron makahatag kami nga pagrepresentar sa atong sinulog karon agi og pag sa ulog sa kapistahan sa Senior Santo Niño. Ingon niini kadako ang suporta nga gipakita sa mga Digosenyo atol niining pagsaulog sa Sinulog for Peace 2008 dinhi sa Dakbayan sa Digos. Iris Jane Martinez alang sa detalye.